za svoj gušt izradimo nož po svojoj mjeri, takozvani custom knife. 9 Alpha 1 kilo radio QRP. Evo ga. Dobar dan društvo, danas vam želim govoriti o svojoj kolekciji Mora noževa. Mora Kniv, švedski proizvođač, vrlo popularan u zajednici koja provodi vrijeme na otvorenom. Malo sam se navukao na Mora Companion model. Mora Companion je zapravo model koji je predstavljen kao model za lovce, bushcraftere, sve ljubitelje prirode, boravka na otvorenom. Tako da može se s njim zaista svašta napraviti. Poprilično je hladno danas. Veljača je, ali jedva smo dočekali da malo izađemo na otvoreno. Temperatura nekih 6-7 Celzijevih stupnjeva. Neće nas omesti da možda se pridruži i društvo i napravimo neku vatricu kasnije. Vidjet ćemo. Ovo je Basic model. Basic model je osnovni model koji se proizvodi u dvije varijante, karbon i nehrđajući čelik. Naravno, karbonska oštrica uvijek ima problem da ju trebate održavati jer vam nakon nekog vremena potamni i dobije onu jednu ružnu patinu. Tako da nakon svake upotrebe karbonsku oštricu trebalo bi malo namazati sa uljem i na taj način joj pružiti mogućnost da ostane što dulje lijepa, ali s vremenom ona će svakako poprimiti jednu patinu, nećete tu moći ništa napraviti. Dakle, to je osnovni model Mora Basic. Dok Mora Companion ima nešto širu, odnosno dužu oštricu, nešto je malo veći od Basic modela. Mora Companion kao najpopularniji all-rounder Mora kniva dolazi u raznim varijantama. Ja ovdje imam nekoliko verzija tog noža. Dakle, imam osnovnu varijantu nehrđajući čelik, imam osnovnu varijantu karbon, imam Spark model koji dolazi sa jednim finim potpaljivačem vatre koji odlično može doći u nekom trenutku kad vam zatreba napraviti vatru i to se sve nalazi u nožu. Imam heavy duty verziju koja je nešto malo deblja i s njom se mogu raditi zahtjevniji bushcrafterski radovi, ajmo reći kao cijepanje drva, raskalavanje i tako. Ne bih vam želio puno govoriti o tehničkim karakteristikama noža, reći ću vam samo osnovne podatke, a isto tako i razlike između pojedinih noževa u modelu Companion. Svi noževi imaju duljinu oštrice 104 mm, razlika je u debljini oštrice. Nehrđajući čelik ima oštricu debljine 2,5 mm, dok karbonski ima oštricu debljine 2 mm. Heavy duty verzija ima nešto deblju oštricu 3,2 mm. Također je razlika u duljini, ukupnoj duljini noža, dakle s drškom i njegovoj težini. Heavy duty kao i Spark nešto su malo dulji, isto tako su i teži. Dakle, razlika je od 110 grama koliko ima karbonska verzija do 136,3 grama koliko ima karbonska verzija heavy duty. Što se samog tipa oštrice tiče, to je skandinavski tip oštrice, kojega je vrlo lako održavati i vrlo lako se oštri. Evo, pridružio se i prijatelj Tomica koji za razliku od ovih Mora noževa ima nešto što je u svijetu kolekcionara jako vrijedno, a to je nož domaće izrade. Pa Tomica, daj predstavi o kakvom se nožu radi. Pozdrav svima.
Ja sam 9A4 Tango Viktor Tomica. A evo ga, u ovoj prezentaciji ovih komercijalnih noževa za mali novac možete dobiti kvalitetan proizvod. Sama tehnologija današnja izrade, obrade čelika pruža veliki izbor u skladu sa potrebama, no međutim ja sam poklonik toga da za svoj gušt izradimo nož po svojoj mjeri, takozvani custom knife. Ovdje imam jedan nož koji je radio naš kolega 9A1 CQ Marijan. Taj nož napravljen je od čelika takozvane gutter pile koje se koristi u pilanama na obradi trupaca, za piljenje trupaca, i taj čelik je kvalitetan za svoju namjenu. Sam čelik gutter pile je tvrdo kaljeni, međutim kod obrade, izrezivanja forme iz samog lista pile dolazi do otpuštanja materijala i kod izrade takvih noževa potrebno je daljnja termička obrada, takozvano kaljenje. Sama cijena izrade custom knife-a daleko premašuje svaki komercijalni nož koji je pred nama. Ručka je također drvene izrade iz orahovog drva i sam tok je napravljen od materijala koji se termičkom obradom preša u specijalnom alatu, tako da dobijete formu noža koji paše samo za taj određeni model. Prilikom ove izrade noža nisam išao do kraja, to jest proizvođač, izrađivač noža nije napravio završno kaljenje, tako da sama oštrica noža nije tvrdo kaljena. Prednost toga je to što takav nož možemo vrlo lako i brzo nabrusiti. Ako nož ne koristimo u nekim teškim uvjetima svakodnevno, tada je to u redu, jer za ono korištenje noža koje ćemo imati za neko rezanje u odlasku u prirodu, za hranu ili bilo šta drugo, nož neće dugo držati, međutim vrlo lako i brzo ga možemo nabrusiti. Meni je ovo nož, znači za izlazak u prirodu, nije za cijepanje drva, nije za neko teško rezanje, međutim za ove naše potrebe kad mi izlazimo van, čisto u redu, i mislim da nož koji ja imam meni ne može nadomjestiti niti jedan ovaj komercijalni. Sad ćemo vidjeti da li će suho drvo bukovine od cirka godinu dana uspjeti nož Ovo je Mora Companion Heavy Duty, 3,2 mm je njegova debljina i oštrica je dobra za cijepanje. Može se, ovo mi je malo neprikladno, ali sad radimo drvo za potpalu u principu i s ovim nožem se to može bez ikakvih problema raditi. Jako lijepo raskalava. Moj prijatelj Tomica je sumnjao, ali nema potrebe sumnjati. Mora Companion Heavy Duty to može. Imamo i jedan tradicionalan alat. On se zove vinjak. Tako je. To je alat koji je bio
do prije nekoliko godina sve prisutan u svakom ruralnom domaćinstvu Hrvatske. Koristio je za cijepanje sitnih, raskalavanje sitnog drva, za cijepanje kukuruzovine najviše. Radio se je u većini slučajeva od limova, amortizera starih kamiona, takozvane federplate, gdje bi se nož iskovao na kovačkom čekiću i po rubovima zatim kalio. Ovo je staro preko sigurno 30 godina, sjećam se dok sam bio klinac da je to moj stari dao napraviti u firmi i evo ga, oštro je, znači ja ga nisam osobno niti moj stari nikad brusili, a oštar je koliko je iscijepao drva, kukuruzovine, još dan danas je oštar ko i skoro svaki nož. Ajmo ga vidjeti na dijelu. Nemamo baš siguran i čvrsti panj, ali pokušat ćemo. On je pogodan za ovakve stvari raditi, jer za razliku od sjekirice, on je tanak, a težak je. Dok sjekira ima veliku širinu i problem je kad se usjeće u drvo ako nemate dosta veliki zamač staće. A ovo je tanko, tvrdo i teško i vrlo je prikladno za ovakve poslove. To. Evo ga. Nine Alpha 1 Kilo Radio QRP. Nine Alpha 1 Kilo Radio. 59 in North Croatia. I'm running portable station with 10 watts, 10 whiskies. QSL. Yeah, Roger, very good. Thank you very much for the call. You're not very strong, but I copy you for 100%. 5 and 5, 55, the name is Jack. Can you give me your name, over? Okay, 55 received. You are also 55 to 57. My name is Steve, Sierra Tango Echo Victor Echo QSL. Okay, Steve, the name is Jack, Juliet Alpha Charlie Kilo. A little bit QSB signal and dropping down now and then 4x4, but anyway I copy you. Thank you very much for the call. Have a good Sunday and good job your QRP station and portable station. Thank you very much for the call. 9 Alpha 1 Kilo Radio, slash portable and QRP, my 0, properly my 3 mobile, 70. Okay, thank you, 73. 70, thank you, bye-bye, QSZ. Znaš će vidjeti koliko je da se... Tam delaš bez problema, nema tam puta. Ko još? S nožem do 2,5 skandinavske oštrice je meni jako ugodno kuhati. Ljudi ne vole taj nož za kuhanje, ali meni je super, izvrsno reže paradajz recimo i luk, dokle nož onaj s kojim smo cijepali drva, on već ima problem sa rezanjem recimo povrća. To je ta razlika, nije velika razlika, ali zapravo dosta je u kuhanju se to osjeti. Znači nož 3.2 već malo teže, on želi raskalati, to se naročito vidi kod rezanja luka recimo. Rezanje luka nožem od 2,5 mm debljine je ok, ali već kad režemo sa debljim nožem onda nam raskalava luk. Ali sve je to u redu, u prirodi, Bože dragi, treba se snaći, treba iskoristiti ono što imaš. Kakva je vatra, majstore? Vatra je još malo pa spremna. Za prihvat kobasica. Tako je, vidite. Još malo. Malo kobasica u ovo nedjeljno popodne. Evo, lijepo nam je i sunce se pokazalo i malo sam vas izvukao u prirodu. Da. Okay. Pružali ste jedan kratkotrajni otpor. Je. Malo je vrijeme onak bilo, ali popravilo se sad.
Teško je toj našoj mladoj generaciji izvući iz PlayStationa, Čuj, tak je. keyboarda. Tak, Štef? Da. Vrijedne fine istarske kobasice budu to sve nadoknadile, nadamo se. Dobar tek, momci. Hvala. I tako, još jedna nedjelja fino provedena u prirodi, malo popapali, malo radio amaterizam, malo smo vam predstavili nešto i pojasnili i to je to. Naravno, svi koji još nisu, nek se, kako se to veli, jedna fina hrvatska riječ, subscribe-aju na kanal. Da. Nek se subscribe-aju, nek se pretplatite se ako vam se sviđa sadržaj, radioamaterizam, motori, vožnja, priroda, lagani bushcraft i svega ima tu na tom kanalu, pa uglavnom aktivnosti na otvorenom. Pretplatite se i do idućeg gledanja. Bog, pozdrav! Ako završimo na emisiji govorite hrvatski, ujutro na radiju nema veze.